Asli enggak? Alhamdulillah sudah sampai di tempatnya Bang Ipul. Lunas. Wes lunas ya hutangku ya. Satu-satu. Dulu pernah ke bengkel, sekarang ada ke sini. Gantian nih. Karena iki urung iki. Iki urung. Teh tahu dan terus full kelebus dari enggak tahu kota apa. Full ya. Dari kemarin hujannya itu. Kemarin Hujan. hujan. Bang Ipul motor. Cek Bang Ipul kita ning bengkel dah. Boh iki dijak ning ndi? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rus Chandra. Selamat datang di video yang ketiga di Pulau Borneo. Ini adalah hari kedua saya di Pulau Borneo, tepatnya di Tangkiling, di rumahnya Ipul Motor. Nah, dulu pernah ke bengkelnya. Dan untuk hari ini saya diajak jalan-jalan, yaitu adus atau mandi di air solar. Nih gak salah, pokoknya yang banyu cah. Halo, selamat pagi cah. Wis, mambeki kudanan saiki wis seger. Seger alhamdulillah iki mumpung sing panas. Lan karo Bang Ipul aku dijak ning dikongkon adus ning banyu gambut apa ya? Kayak teh. Nang banyu kok teh. Kita nang ora. Engko kadung aku nyemplung kok metu kuning aku. Tunggu. Iki oleh adus ya? Tenan, kok malah kuning aku. Munggah-munggah kuning. Ini adalah salah satu tempat wisata juga ya. Kok sepi? Hari aktif paling ya. Biasanya Minggu sampai Sabtu Minggu. Wah. Gimana Bang Ipul? Banyu gambut. Banyak gambut. Enggak neng Kalimantan rugi, enggak adus nih kayak ini. Nah, ini dipercaya bisa menyembuhkan segala penyakit, Mas. Penyakit. Awak juga jadi. Hah? Neng awak mesti. Tenang, kuat. Kok malah separuh kuning. Kita coba ya. Rasanya kayak opong kok jahil tak cicipi. Kur-kur. Oke, Lur. Saya sudah sedikit nyemplung tapi gak kabeh, tapi mbuh hawani ora ini. Nah, tak perlihatkan ini teksturnya kayak gini lur. Lah iki lho. Nah, monggo. Dulur-dulur dolan rene iki ya, ojo lali ya nggawa es karo gula. Weh cepakne iki es teh cah. Iki es teh Kalimantan cah. Rasane. Loh, jangan tanya, coba dulu. Gak enak rasane. Podoe kok banyu biasanya. Cuma mungkin ini kayaknya nyesel ya, tak cemplung ya. Iya, kuning kurang. Tuh, asli lur, asli kuning ini, ora gaya nih. Ini Bang Ipul, wis nyemplung dan kawan. Tapi rasanya mas, adem. Iki tinggal ngekei gula karo Es ya. Dulu ini es kan. Dikasih coba mas. Menjupuk iki. Dikasih dah. Nah, iki sebenarnya ya iki jupuk teko kene ngono. Lah itu podo toh. Lah, ndang tak jupuk nih. Sampai Mas. Sampai ini. Sampai Mas. Lah, podo toh. Lah, udah undi deh. Asin kok kene iki. Ya tak jupuk ya. Tak jupuk baneh kok malah dikira ngapusi aku. Loh. Es teh lur. Masuk.
Loh, diparanin bos. Hei, omahmu ndi? Bos, hei, omahmu ndi? Kok cuk-cuk moro rene? Melu waduh deh, wis madang urung madang iki. Aku ora nggo makem lho. Wis ya, dolan kene. Diparani aku iki. Seger ya, akhirnya saya memberanikan diri untuk nyemplung di banyu teh. Ini adalah banyu gambut. Silangannya jadi gabut. Tangannya jadi gambut. Gambut dendang rene. Sing gabut ndang rene. Sing gambut nang banyu gambut. Ini ki Gimana? Yuk, mogo. Wong Palangkai. Dewan apa? Hah? Dewan. Dewe. Lihat. Alhamdulillah sehat. Bu. Orang rema. Siapaan lho, Bu? Enak wae enak kok gak ngomong. Tas eling kula, Bu. Iki omahe nang Luksa bolene. Anyar nih. Ih, Rohman iki. Iki yen kene Mister Engineering iki. Pernah ning kono iki sumber kuning lulusan alumni Bunta angkatan piro ya? 11 ya. Terus lulusan bahasa Inggris memilih menjadi bakul soto lagi. Oke lur, setelah istirahat semalaman di tempatnya Mas Rohman, dulu juga expire ya. Jadi wong kene wong
Akhirnya saya melanjutkan menuju ke acara, tapi hawane rotok rendeng cah. Ini bedaku ini. Ki aku beratus. Aduh, celono ku cak. Sual. Ndak beri pohon dulu ya. Lah iki cak, overseas koyo ning Lamongan. Koyo ning Pelangi. Iki aku enggak ke helm-helmnya tak tinggal ning toko. Ning warung. Fotonya ke sana. Kayak gini iki. Ngiri. Bu, monggo, matur nuwun. Di Rohman iki dhisik salah siji muridku ya. Ya murid bahasa Inggris, ya murid bengkel, dhisik tau melu engineering. Angkatan ketiga iki. Karo Fahruddin dhisik. Saiki pindah neng Kalimantan. Melu wong tuane merantau. Hah? Oke, siap. Nggih. Monggo mlebu. Mriki mawon. Nggih, aman nggih. Diunggahne tawing ta iki? Aduh, sapi piro ya? Sapi. Monggo sedaya, matur nuwun. Sukses selalu nggih. Monggo. Wong Jawa kabeh bae dah. Maksudnya iso bodo-bodo. Depan dikit ya. Woi gila. Akhirnya sampai juga ya. Kota cantik Palangkaraya. Hah? Kayak gini nih kene. Saya gimbal nih sini. Parkiran B. Wah. Ini apa koyum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Itu aja baru. Ganteng ini saya lama. Nggih. Paling ganteng apa? Kapan aku bisa melakukan? Lur iki Bandung.
iki enek. Iki lakon teko iki. Mas. Parani lo nyanyi lo. Desa ora digek ngene karo ngene. Iki wong pusat to iya. Apa enggak pasak pada situ turu dhewe? Enggak mabuk, Mas. Udah mabuk laut maksudnya. Wah, parah pokoknya. Bah, sehat, Bah? Alhamdulillah. Ya. Pripun kata-kata untuk Jambore Nasional? Alhamdulillah satu, kita sehat-sehat selalu mendatangi acara Jambore Nasional. Kedua kali alhamdulillah kita ketemu penduduk se-Indonesia, anak gebel-gebel sipil Di Kalimantan Palangkaraya. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Bahagia toh, Bah? Bahagia yang penting. Bahagia selalu. Tak Jose. Alah, moneh. Siko gendero sapa? Ya, Kapalnya mau memabukkan pokoknya. mabuk berarti. Mabuk non alkohol. Nol alkohol. Nenek moyangku ternyata bukan pelaut, Apa, Bah? petani. Petani apa niku? Ayo, popotnya. Kameranya mana? Cimandau batu akik. Lambat dah. Kemarin Lagi. lewat Umay kan? Baur. Coba lah naik perahu. Ya buaya, hati-hati. Hah? Buaya. Sungai. Pak, mana naik kapal? Bisa. Kemarin tanggal 20 kan. Alhamdulillah sampai juga. Halo. Ketemu mana? Oh iya, alhamdulillah. Teko Kalimantan dah ini. Dia. Sek nyengir. Rene untun re. Alhamdulillah iki prepare. Selamat datang di Welcome. Selamat datang. Gimana kabar? Aman. Mana kakinya? Berapa bulan yang lalu kita gak jumpa ya? 3-4 bulan. 4 bulan lalu. Lebih. Makin turun kan? Makin turun. Ya, lewat Banjar ya kemarin. Lewat Banjar. Lewat Baur. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Halo, Jak. Aku tak boleh nggon maem sih. Wis rada angel golek nggon maem. Maksudnya aku pengen mangan. Iki sangune kuwi Rohman iki. Lalapan Cas, alhamdulillah lalapan tahu. Kita ikut rolling dance. Iklan aja ya, kita ikut.
we sorry the conclusion? Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I noticed. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 Ikut. Pak D, Pak D. Bude, gimana perasaannya nyampe Kalimantan Bude? Alhamdulillah. Naik CP sampai tua. Terus sehat. Sehat. Wis keburan urung. Garap perguru. Cuaca tidak mendukung ya. Loh, Kyai. Iki perguru karo seh. Makan bubur. Mas, akeh sing takok iki. Mas. Mas kok gak bareng aku? Satru karo Mas Ros aku. Atru aku ya. Bubar. Satru ya aku ya. Gak cocok. Sido tilik bayi ora iki. Tilik Tilik libur sampai waktu yang tidak ditentukan. Mbok kapan iki? Kapan Mas kira-kira? ngenteni rapi jadi di mana? Masa touring kanu sekalian. Ojo ngono to. Pak Priyo, hari ini mulai. Iki Mas Priyo. Oh lho masa? Ya, aku sesuk langsung mulai. Kapal Surabaya dah. Kita Mas Minggu karo bojone wis kon mulai. Gak oleh susui. Minggu mulai sakne. Sakne. Gandri. Dan. Menyatukan Nusantara. Teriakannya mana? Inilah kondisi di luar stadion. Alhamdulillah, ini di pagi hari masih di tempatnya Mas Rohman.
Lah iki malah ra gelemangan. Cek golek lawuh sik mangan. Apa sih Mas lagi? Nek gak mancing kira oleh duit lawe. Mangan. Nah. Ngawur. Apa tolak-tolak Bang? Ngene iki lho tua-tua senengane kucing ya. Iya. Putune iki. Sahabat satwa.